Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngireng lanjutkan setong kajian untuk menambah keilmuan kita, untuk nambahin ilmu kaulah sareng ajunan stajah arang-sarang kakui impurna aki ibadah daka Allah subhanahu wa ta'ala. Mantar muka ibadah kaulah ajunan stajah oleh ridhona Allah subhanahu wa ta'ala, oleh cinta kasih junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh barokah Gusti Kanjeng Nabi, oleh barokah para auliaillah, para waliullah. Amin ya rabbal alamin. Salah setung menyempurnakan ibadah kaula sareng ajunan engki punika ibadah sunnah. Untuk menyempurnakan, manabi diumpamakan deka orang si ala kotekeng kewajiban wajib kasa modal setor modal. Orang yang ngelakonin kewajiban dalam bentuk kewajiban kepada Allah dalam ibadah, ibarat orang ngadekeun ketika stol modal mun kaula sareng ajunan tambai amalia sunnah, amalia sesunat nikah, berarti labanya peteh nyamana peteh tantona orang bunga orang ada kenggan seesare peteh ontong lagi pula ajunan kulaku perlu tadi orang ontong karena ibadahna sempurna, si wajib elaksanaki, si sunnah elakonen. Dari penika bade kesunahan penika selakar contoh sareng Gusti Kanjeng Nabi. Bade kesunahan selakonin sareng para sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Ebekto Gusti Kanjeng Nabi ki bade swargana oneng, Kanjeng Nabi tak melarang punten. Banyak ketika contoh-contoh sahabat ngelakonin, tapi Kanjeng Nabi oneng tak melarang punten Gusti Kanjeng Nabi. Lene kekunana ngaji kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah saya cerain sareng para ulama Nahdlatul Ulama. Menurut ulama nakonana para tretan sekut negede buaki sareng kiai fokus masa hidup almarhum Al-Arif Billah Ki Haji Hasan Saiful Rijal senototen beliau sekut beliau debu tentang masalah menikah kesunahan di masa Nabi, kesunahan seelakonin Nabi, kesunahan seelakonin para sahabat. Makle kaula serang ajunan tak terjebak salang debuna orang-orang nang zaman makin pendekan nek sekone bid'ah neraka, nek sekone bid'ah neraka. Pokok mun tada tak elakone Kanjeng Nabi bid'ah neraka. So malah bid'ah melolo memfonis neraka. Ulama nakonan tangak nih kata non sore nyontoaki almarhum Al-Arif Billah Ki Haji Muhammad Hasan Genggong alim alamah akuruh kaki holil Benggalan alim alamah
Iholil Banggalan akuru deka Syekh Imam Nawawi Banten alim alamah ngakungi karangan kitab lebih 100 kitab, satu kitab berjilid-jilid tentang nikah punten. Maka Islam yang disebarkan para ulama Nahdlatul Ulama, Islam yang disebarkan oleh para wali songo menika tanpa pertumpahan darah dapat mengislamkan mayoritas dan Indonesia. Lalu kenika karena keilmuan epon, kearifan dalam berdakwah, dakwahnya diterima. Peninik sekone bid'ah neraka beli nggak gini kah? Pokoknya mau tak ilakone Kanjeng Nabi bid'ah neraka. Makanya para ulama Nahdlatul Ulama madepa bid'ah mereka berdua situng bid'ah hasanah. Zaman Nabi tak ada, tapi bagus lah kone bon. Ketika memang ada beda contoh banyak ketika. Tapi bid'ah yang memang bertentangan dengan syariat kini kesejak toro bertentangan dengan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina al-mahdiyin ban kapi nur otang sunnah ban noro ban kapi sunnana para sahabat al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seampun oleh petunjuk jawaban Gusti Kanjeng Nabi. Badan yang hadis selain alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di ban noro kapi tang sunnat ban kapi nur tang sunnah wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di nur abantang sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali samarene sengko. Kanjeng Nabi tak melarang kok ngelakonin apa saya lakonin sahabat, tak melarang punten. Mak pada zaman mangken pokon mon Kanjeng Nabi tak ngelakonin bid'ah finar. Tak sane kepunten non mon kule mirengaki kaula ajunan sedah debuda puna ulama Nahdlatul Ulama, ulama pesantren mereka luas ilmu luas ilmu epon. Tore ngambil contoh saos ngereng Al-Quran saya baca kaula sareng ajunan nang zaman Gusti Kanjeng Nabi saya siraki dak ke para sahabat dak ke para sahabat betul menika nika sobung titik sobung harkat. Coba bisa aku lebih sampian orang awam akati peten kaula menika baca Al-Quran tada titik tada harkat tak bisa pun. Maka titik harkat menika semasangin dengan ayat Al-Quran nika bani sahabat tapi ulama. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran etorunaki sebagai penawar teti obat non dan rahmat kepada orang yang mukmin. Ajunan mun gelisah maca Quran, mun tak nyaman abe kipun maca Quran azikir deka Allah, minta doa deka Allah, tabarruk deka Al-Quran. Serah para tretan senules harkat nang Al-Quran benega tore saya ngucap bid'ah nika mun tada nang zaman Nabi bid'ah makan neraka tore
Tore kaji wala tretan kula ngaji sukan menumaren kan dan kula mentepan berengaki dia bunuh para ulama nika mesti kula nyatet para tretan ngaji boleh karena makin bodoh nang TikTok nika pokokon Amalia mun zaman Nabi tada pas Nabi tak ngelakonin bid'ah finar sesat neraka tak geni kepuntan banyak contohnya para sahabat ngelakonin bekto penikah pas Kanjeng Nabi oning tak melarang punten benih pas akati aku mentar reng-oreng pedeka nang TikTok mun sanika sahabat lebih pintar sareng Gusti Kanjeng Nabi bahunten benih ngak punten nika merupakan contoh sikap Gusti Kanjeng Nabi dek ke para sahabat karena lakar Gusti Kanjeng Nabi ashabi kan nujum para sahabatku adalah bagaikan bintang ya lem sareng Gusti Kanjeng Nabi para sahabat badega ya lem zaman makin bodoh guys ya nyale sahabat bompon ya ronoro empon la tasubu ashabi caipun Gusti Kanjeng Nabi ban ya nyale sahabat ya tang sahabat rimuljah caipun Gusti Kanjeng Nabi. Saya rasa nulis titik dalam Al-Quran coba nikah sebagai bukti napa ento sesat para ulama enten Al-Quran saya baca serang kaula serang ajunan para tretan nikah dimin masana Gusti Kanjeng Nabi sobung titik sobung harkat ba tak jim masana Gusti Kanjeng Nabi sobung sin shin sodwat atau bo sobung dal sobung tidin masana Gusti Kanjeng Nabi nah pakai itu bid'ah ya kini kesebut sang para ulama Nahdlatul Ulama bid'ah hasanah senules titik dalam Al-Quran ingki paneka ulama asma'epon Abu As'ad Ad-Du'ali etoles nang tahun sebitag 2 Hijriyah saampona Gusti Kanjeng Nabi pon sobung umur sobung pon nang sebitag 2 Hijriyah paneka senega juga nang masana saampuna Gusti Kanjeng Nabi pon sobung banyak orang yang seagabay hadis hadil fatsu paneka bakto kasa bani de bunuh Gusti Kanjeng Nabi tapi kedebuaki atas nama Gusti Kanjeng Nabi akhirnya Umar bin Abdul Aziz bakto paneka pas memerintahkan Solehuddin Romahul Razi kangkui noles mustalahul hadis kama hadis sahih kama hadis-hadis selain pada diseleksi serang beliau penikah pas ini kan yang tahun 99 Hijriyah nang masa epon Gusti Kanjeng Nabi cukan sobung Al-Quran paneka tada harakatah Al-Quran sobung harakatah fathah dhamma kasroh tanwin dan seterusnya sobung harakatah paneka mulus lenika beradretan senules harkat nang Al-Quran paneka jauh saampuna Gusti Kanjeng Nabi pun sobong umur nang tahun 1000 benih 1000 ke 125 Hijriyah
etoles nang tahun 100 belum polo lema Hijriyah. Kan jauh nih kapon sareng Gusti Kanjeng Nabi. Iki panika asmaepon Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Iki panika senoles harkat dengan Al-Quran. Iki panika Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Napa ento eko jaki bid'ah juga pas vonis neraka. Aduh, di kajaria ilmu nih kawan. Maka sahabat bukan sahabat ulama senoles titik senoles harkat nika pun jariyah nika pun man allama ilman falahu ajru man amila bihi la yang kusumin ajril amili sapana orang yang ngajar setong ilmu kenika oleh kenjaran ban oleh kenjaran dari orang yang ngelakonin ban kenjarna pada lenik kanon pratretan. Contoh nika hundua nika pun tentang titik biharakat menika. Nika etoles masa Nabi sobung nika titik biharakat nika. Ulama senulis nika duduk remesi maca are. Duduk remesi maca umat marin sengkok ribu bisa maca sarang Abu As'ad Ad-Du'ali menika. Senika juga mungkin dak masih maca umat Gusti Kanjeng Nabi samarene sengkok ya cepon Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Akhirnya toles harkat nang tahun 1000 belum 100 belum lema 100 belum lema Hijriyah. Senika cukan ilmu selain neka kapi nika kan produk ulama saya baik ilmu tafsir tantonan nika mun ta'alim alama kita agar tentu juga merupakan bagian bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid ulama saya bos saya baik menika ilmu nahwu ulama saya baik dan ilmu selain napa ilmu kapi agama menikah sezaman Nabi sobung bid'ah sesat lalu neraka kipun ten manggan tengah tenyere guru non tengah tenyere guru balik tak terjebak kelebihan pemikiran sesempit dikit-dikit bid'ah finar dikit-dikit bid'ah binar. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin. Seampun para sahabat oleh petunjuk para sahabat si ampun samarena Gusti Kanjeng Nabi toro ma'ba-aban selamat banyak ngelakoni ibadah sunnah. Sareng Gusti Kanjeng Nabi tak melarang mak bodo zaman mangken. Pokoknya zaman Nabi tak ada bid'ah finar. Mak cek nyaman memfonis neraka nih kah tak ngak keni kedakwan para wali songo kunten tak ngak kenikah tak ngak keni ketendakwan para ulama nahdlatul ulama si alim alam agak ruah si ngakungi kitab karangan si banyak ruah tak ngak keni kepunten non termasuk selamatan untuk mayit. Tekojaki bid'ah pun ten tak bid'ah pun tak finar tapi surga. Nereng prosaki ni guys setong contoh saus para tretan. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi ada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyatun ilal mauta. Doa cepon Gusti Kanjeng Nabi, doa ban sedekah kenika hadiah dak ka orang sepon sobung omor ki hadiah ki penghargaan pon gala hadiah ki penghormatan pon zaman mangken hadiah ini kadang bisa berubah barang beda orang karena bantu bi orang selain orang si bantu kayak habisin tahadusan bin ni'mah tak masalah pun tahadusan bin ni'mah berterima kasih beda si Eropa ki penghargaan berupa panapa cenderamata beda penghargaan mereka berupa sertifikat lemun banyak penghargaan sertifikat cenderamata hadiah-hadiah dalam bentuk lain kenika berarti orang yang bagus lah orang yang ahli kopur mereka doa ban sedekah kenika rezeki na orang sepon subung umur bunga kenika ahli kopur ikal nuruk saus pon dabuna para ulama Nahdlatul ulama nakonanah kotaba ulama selain sing ngakungi paham akadi kaula sareng ajunan sedaja. Wa qala Umar lalu para tretan laju Sayyidina Umar adabu as-sadaqatu ba'da dafnah tawabuha ila thalathati ayamin. Saipun Sayyidina Umar sedekah nang areh kenikah kewafatan epon wafat hari Senin pas sedekah nang hari Senin dalam bentuk ngana bahasa seperti non seorang sobung umur penikah tantona bantu sareng tetangga benih cuma takziah tapi leoleh kenikah tetangga non. Nah saya bagi dak ka orang kenikah sedekah nah waktu neng hari kenikah kencerna sampai telu hari muter nyambung telu hari. Wasadaqatu salasatu ayamin yakko thawabuha ila sab'ati ayamin orang sedekah nang are ketelok lok telok jebon telok ki sedekah sesuai kemampuan sedekah sesuai kemampuan nang are ketiga are lok telok padika sedekah kenjena nyampung sampai dekat peto wasadaqatu yaumus sabi orang sedekah nang are tok petokan yapko sawabuha ila khamsa wa isrinah nyampe ka nika sampai ke sami are ila arba'ina yauman sampai orang sedekah nang sakemi arena misalnya pun sampai ke 40 wa min arba'ina ila mi'ati orang sedekah 40 arena orang sedekah 40 arena ila mi'ah sampai ke 100 are genjerna sampai ke 100 are caipun Sayyidina Umar wa minal mi'ati ila sanatin orang aga sedekah nang are 100 arena genjerna sampai 1 tahun. Wa min sanati ila amin orang ngakholen 1 tahun karo kan beda khol peratetan ini ke kencerna sampai ke tahun seterusan ini ke debuna Sayyidina Umar dan Kanjeng Nabi soro norok debuna sahabat lo zaman makin mak melarang
mak tak ngoleaki kama hebat sareng Gusti Kanjeng Nabi, kama hebat sareng Gusti sareng sahabat Kanjeng Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Gusti Kanjeng Nabi adabu norok tang sunnah, norok tang sunnah kabi norok sunnatil khulafair rasyidin min ba'di wa al khulafair rasyidin al mahdiyyin. Bada dua hadis ngandika norok sunnah tang sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali si ampun mendapatkan petunjuk semarena Gusti Kanjeng Nabi. Mak beda orang mangken melarang nunda orang merdeka. Cari Kanjeng Nabi tak melarang. Oh rena. Beda orang mangken melarang nggak ketika. Beda orang sobung umur tak usah kasih kain jepon, tak usah tok petok, tak usah pak bolo, tak usah nyatos, tak usah ngeholen. Pojok musyrik. Aduh. Lampona cek terok kenika cek norok lampana para guru sahau sampun. Oke. Mak zaman makin melarang cek Gusti Kanjeng Nabi tak melarang. Sayyidina Umar kena cek adabu Kanjeng Nabi tak melarang. Napa saya lakunin para sahabat panika? Tak melarang Gusti Kanjeng Nabi. Perintah malah sering Gusti Kanjeng Nabi. Lo zaman makin mak bodoh sedang kadang nang TikTok apa? Aduh, mak kafe bid'ah finar, bid'ah finar. Ya, mak benda ti jangan gula lagi nunggu. Pon jangan norok kenika je, jangan norok kenika. Empon. Sedekah nikah kan tak tentu aki. Kinggereng kemampuan, kinggereng kemampuan. Asodako 100.000 ngereng, asodako 500.000 eka kebai sodako berkat misalnya pun ngereng. Tak pernah pepunten tradisi Islam Nusantara mereka biasa membeda selamatan karo kan mesti mulai paling berkat ketika sedakan orang Saudi. Oke, masa orang sedekah larang. Siap kenika kembali ke Aban Tibi. Kasih khusus aki dak ke orang sebon sebung umur. Khusus aki kasih sebung umur. Lah tak ada pak jangan boleh bo, jangan saya tak ada pak, toreng ngaji areng sareng. Bada hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa lam yusi afayan fahu in tasaddaqtu anhu qala na'am. Bada setong orang laki ngadep dak ka Gusti Nabi abdina matur Kanjeng Nabi Bapak abdina ampun subung umur kento bentak awasiat panapa punten manabi abdina sedekah dak ka orang sepuh abdina dak ka bapak bu nyampe akan jerna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu ya dapat maksud tandi wasiat ni nggak nih kan kalau di sabar kok bekiru lah keban beki ke aden beki kan arwah kondi sampai seket beki seket pasang arun bean arun aden arwah aden boleh ya uang kok di pom bensin kok lemaan sesetungun bean setungna boleh beki ke aden beki boleh ke aden ya beki boleh lah tapi bagi nak dia tak sempat wasiat nggak nikah contohnya wasiat ini kali contohnya wasiat maka subung wasiat kenapa cepon beratitan ki depak kenjernah cepon Gusti Kanjeng Nabi an Abi Abbasin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah bada orang laki panika matur dak ka Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah
inna ummi tuwafiyat afayanfa'uha an tasaddaqtu anha qala na'am. Ibu abdina ampun sobung umur Gusti Kanjeng Nabi, sobung umur ampun. Kenapa manabi abdina asodako manfaat apa de pa concern deka ibu abdina. Gusti Kanjeng Nabi aja iya de pa mak kita percaya aja aku lebih sampean jadi kedhe bune Gusti Kanjeng Nabi no. Lalu orang laki ini kepada sebu qala fa inna li mahrufan fa ushiduka anni tasaddaqtu bihi anha kaula ngakungin kebun Gusti Kanjeng Nabi cek monggo nganika tore saksenen ajunan senyakseen Gusti Kanjeng Nabi bi dan kula sedekah akhir ka ibu abdina. Nah, bodoh contoh zaman Kanjeng Nabi bodoh. Nggak nikah bon. Mati bodoh orang mangken lah. Tak usah kirim doa, tak usah sedekah dekat orang sesobung umur. Coba ada contoh hadis. Seru maca nah keniko. Seru maca. Mun paham membaca kitab, maca hadis akadia para ulama, Nahdlatul Ulama. Kira nih kapon saya ceraki. Saya seneng tahlil, ngereng terus lagi. Tapi saya tak anda ke tahlil, cak ngucai ke orang saya tahlilan. Cak ngucai orang saya tahlilan. Kini kapon beda sarah. Mak padan tidak kelakuan je si mabuk ki banyak orang si maksiat ki banyak mak orang si tahlil perkapiraki orang ngamulot ejak gojain orang si seneng mulut terus aki bon terus aki ini ke amalia hasanah orang si tak seneng amulot kejak ngucak isya ke orang si seneng amulot ki banyak orang si ala kotusah banyak orang yang mabuk mak badan dak kelakuan nah peringatan Isra Mi'raj cebon cukan tak ada masan Gusti Kanjeng Nabi dah mun pikir Maulid Nabi ngaji tentang keutamaan Nabi Muhammad, keutamaan sholawat kan gini kefokus kan saya sih Isra Mi'raj dikemas kelaban setong pertemuan ki ngaji tentang bab sholat abada ki khol ngaji tentang khol keutamaan para wali, keutamaan para ulama, keutamaan para guru ban seterusah nika ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah seampun laksana ratusan tahun ponon sebelum Indonesia merdeka ngantos mangken tetap norok debuna para ulama Nahdlatul Ulama utama norok ulama selain saya paham nggak nikah bon saya paham nggak nikah yang hidup di Islam Nusantara dan NKRI penikah. Manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.